Pozdrav prijatelji! Ako ste ikada birali lubenicu na pijaci, sigurno se čuju ovu. Nemoj tu, ta ti je muška, uzmi ovu, ova je ženska i svađaj. Ali čekaj malo, zar lubenice imaju spol? Jedna je navodno duguljasta, puna vode i nije baš slatka, kažu da je muška, a druga je okrugla, gušća i svađa, kažu da je ženska. Pa koga sad slušati, prodavače, luku i nauku? U ovome videu idemo do dna voćnog misterija, otkrivamo postoje li zaista muške i ženske lubenice, dajemo par savjeta kako da uvijek prepoznate zrelu zločnu ukusnu lubenicu. Tako da ostanite s nama do kraja ovoga videa. Po narodnom vjerovanju, muška lubenica ova duguljasta, tanja sa više vode i manje slatka, a ženska je okrugla, deblja, svađa i manje sjemenki. Neki kažu da se čak razlikuju po donjem dijelu, ova ima širu i ravnu mrlju, a ova manju i udubljenu. Zvuči zanimljivo, ali da vidimo da u tome ima istine. Sad, botanički gledano, lubenica je plod koji nastaje isključivo iz ženskih cvjetova, dakle nema muških i ženskih lubenica. Na biljci postoje muški i ženski cvjetovi, ali samo ženski daju plod. Ono što ljudi nazivaju muškim i ženskim lubenicama, to zapravo razlika u obliku, sorti, uslovima, rasta, količini vode u plodu. Ova izlužena ima više vode, ali kad je probaš, ukus slabiji i manje šećera. Ova okrugla je gušća, svađa, čak ima intenzivniju boju. Znači, nije stvar u spolu, nego možda u tome da okruglije sorte generalno imaju bolje karakteristike kada zrijevaju. Dakle, u principu, možete uvijek birati ove lubenice koje su okruglije, one će sigurno biti svađe. Još jedan trik, zrele lubenice se lagano mogu zagrebati, dok se ove koje nisu dovoljno zrele, nisu dovoljno slatke, dosta teže mogu zagrebati. Dakle, kad birate lubenicu, pogledajte uvijek kako izgleda, pogledajte ima ovu mrlju na dnu i pokušajte zagrebati. Ako uspijete zagrebati, ta lubenica je zrela i sigurno je za konzumaciju i bit ćete zadovoljni s njom. Dakle, birajte neke lubenice koje su više okruglaste i to je to. Također, jako bitno je gledati ovaj donji dio lubenice, odnosno ovaj vrh. Ako je on siv, lubenica je sigurno slatka i zrela, ako je zelenkast, ta lubenica još nije zrela dovoljno. Ovdje vidimo da je lijeva lubenica ima sivi kraj, a ova desna nema, tako da biramo u drugu. Također, pokazat ćemo još na novim lubenicama kako da izaberemo uvijek zrelu, tako da krenut ćemo redom. Prvo gledamo naravno ovu donju mrlju, što veća to lubenica svađa, tako ova površina koju je lubenica leža mora biti zlatno-žute boje. Sljedeća stvar, standardno kucanje, međutim to mnoge ljude zbuni, tako da ne znaju tačno koji trebaju zvuk čuti. Treća stvar je naravno dno, mora biti što uže i što smeđe, tako da te lubenice sigurno ok. I nakon toga zrelu lubenice lagano zagrebati noktom, a ne znam se dosta teže mogu zagrebati, tako da također još jedan bonus trik, uvijek birajte ove lubenice koji im je kraj svjež, odnosno zelen, tako da to je znak da je lubenica svježe ubrana. Nakon što smo sve ovo sada pokazali i rekli, vrijeme je da pređemo sa prakse na djela, tako da pripremimo i da vidimo da li je ta lubenica koju smo mi odabrali dovoljno zrela i da li je ok sve s njom. Dakle, uzet ćemo neki nož, prerezat ćemo je popola i vidimo što se tu ukrije. Tu vidimo da je ta lubenica zrela, ima savršenu teksturu, prelijepa boja, tako da je sigurno ukusna i slatka. Dragi prijatelji, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se video svidio, bacite neki like i vidimo se u sljedećem videu.